رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، عید آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جی وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک سال کے بعد پھر پروگرام آ گیا ہے جس کا نام ہے سیدوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ، سیدوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ماحول کچھ یوں ہے کہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں، یہ سب کے سب ہیں آل رسول ماشاءاللہ، سید زادے، اور ہم سب عید منانے کے لیے آ گئے ہیں امیر اہل سنت کی طرف۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سے کچھ دیر کے بعد اس گیٹ سے تشریف لے کر آئیں گے امیر اہل سنت۔ اب ہے جن کا انتظار، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی لمحوں کے بعد وہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کشش کی کیا بات کریں، آپ کے چہرے کی رونق کی کیا بات کریں، آپ کے امامے کی کیا بات کریں، آپ کے لباس کی کیا بات کریں، یہ تو ہے ہی نورانی، برکت والی ہیں۔ لیکن امیر اہل سنت کی وہ نشست جہاں پہ امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں، اس جگہ کی بھی بات کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ سے ثاقب شاہ صاحب دیدار امیر اہل سنت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جگہ، ادھر امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے، ادھر آپ کی پیٹھ مبارک، ٹھیک ہے، ادھر ہاتھ مبارک بوسہ رہے گی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آنکھوں ہی آنکھوں سے، آنکھوں ہی آنکھوں میں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، نگاہ کی بات ہے، اگر نگاہ میں آ گئے تو بہت کچھ مل گیا ہے، بات ہی ساری نگاہ کی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ تو آئیں گے امیر اہل سنت اور سب ہم جھوم کے پڑھیں گے، مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار، مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار۔ عطار میرے مرشد ہے عطار۔ ثاقب شاہ صاحب، یہ تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، جی جی، اور عید دور ہے، لیکن یہ پروگرام جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے وہ دیکھیں گے عید والے دن، جی ٹھیک ہے۔ اب بچے بھی آئے، انہوں نے عید منائی امیر اہل سنت کے ساتھ، پھر اس کے بعد خصوصی اسلام بھی آئے، انہوں نے بھی عید منائی، بزرگ بھی آئیں گے وہ بھی عید منائیں گے، اور اب باری آ گئی ہے پیارے پیارے سیدزادوں کی، اور جو بھی آیا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں وہ یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ ہماری تو عید سے پہلے عید ہو گئے۔ عید ہے نا آج امیر اہل سنت کی بارگاہ میں، یہ کہ کچھ اچھا لباس کا اہتمام وغیرہ کر کے آئے۔ میں مدینہ پاک میں تھا، مدینہ پاک کی تو کیا بات ہے،
وہاں جو امیر سنت کے محبین ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ امیر سنت تشریف لانے والے ہیں, تو بعض نے یہ اہتمام کیا کہ نیا سوٹ پہنا, نیا سوٹ پہنا, بولے نئے سوٹ کے ساتھ ہم امیر سنت سے ملاقات کریں گے, زیارت کریں گے, کیوں کہ آج ہماری عید ہے کہ امیر سنت آئے ہیں. تو مدینے میں جائے. امیر سنت جب لکھتے ہیں جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. تیری جب ایک عید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے. عید والا ذہن, یہ عید والا کی ذہن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نگران شورا کی آمد, سبحان اللہ, مرحبا. نگران شورا کے آنے پر آپ اتنا خوش ہیں, جب امیر سنت تشریف لائیں گے تو سبحان اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. آج سردار نے سرداروں کو جمع کیا, دو سرداروں نے کتنے سردار جمع کر لیے. احساسات کیا ہیں, جذبات کیا ہیں؟ عید سے پہلے عید ہوگا امیر اہل سنت کے ساتھ. میرے سے ملاقات کرنی ہے. ایک اب میں آ رہا ہوں. صحیح, ماشاء اللہ, جگہ دیں, ماشاء اللہ 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 ماشاء اللہ, سبحان اللہ. مزے کو مزہ آ گیا. میں کہتا ہوں اتنا مزہ آ گیا, میں کہتا ہوں عید کے دن میرے بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا جتنا میرے کو ابھی مزہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری خواہش اللہ پاک نے پوری کی. بس مدینہ بھی دیکھ لو آپ ان لوگ. اللہ پاک صحت دے, تندرستی دے, ایمان سلامت رکھے ہم سب کا. اور ہم سب کو کہاں مرنا ہے؟ مدینے میں. کس کے قدموں میں؟ آقا کے قدموں میں. ہم نے وہیں مرنا ہے. ہماری ایک ہی تمنا ہونی چاہیے اور فائنل ہونی چاہیے. کہاں مرنا ہے؟ آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. آقا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس سے ہو سکے کہاں مرے؟ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ہماری اور کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو ہماری یہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس طرح کا ذکر ہو نا تو یہ زبان پر ہمارے جاری ہونا چاہیے. کیا ہو؟ انشاءاللہ مدینے میں موت آئے گی, مجھے مدینے میں مرنا ہے, مجھے مدینے میں. کیا پتہ قبولیت کی کوئی گھڑی ہو. اور کیا جذبات ہیں آپ کے؟ عید, ہاں بھیا دعا کرواؤں گا. کس سے؟ باپا جانی سے. دعا کروائیں گے, یہ اچھی بات. چلو دعا کروائیں گے. یہ مدنی چینل میں ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. اس سے بھی دیکھ کر بہت نورانی چہرہ, اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تک اس طرح دیکھا بھی نہیں, کتنا اچھے چہرہ, اتنا خوبصورتی جو نا بہت خوبصورتی لگتا ہے. الحمدللہ ابھی رمضان چل رہے ہیں اور ابھی آدھے رمضان ہوئے. الحمدللہ اس طرح کی عید کبھی دیکھی نہیں امیر اہل سنت کے ساتھ. الحمدللہ عید سے پہلے عید ہو گئی الحمدللہ. اور نگران شورا آپ کا بیان ماشاءاللہ اتنا اچھا کرتے ہیں آپ, لوگ دلچسپی لے کے بالکل توجہ سے سنتے ہیں. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ سے ایک مسکراہٹ بھی ہے, اتنی پیاری مسکراہٹ ہے کہ دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ٹینشنیں بھول جاتے ہیں, جو بھی سب بھول بھال جاتے ہیں. میں بیان میں ٹینشن بہت دیتا ہوں نا. الحمدللہ میں وہی ہوں جو میں اگلے سال میری حسرت رہ گئی تھی, تو الحمدللہ اب دوبارہ حسرت پوری ہو جائے گی. یاد ہوگا آپ کو یاد دلاؤ. رکشے والا
याद आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद अतर अली, जी जी, दुआ करिएगा मेरे वालिद साहब के लिए, मेरे लिए भी, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए मग़फ़िरत। अल्लाह सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह सब पर रहमत फरमाए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं एक माह के एतकाफ़ की नीयत से जो नज़र आया था, माशाअल्लाह। और मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत गुनाह किए ना, तो मैं अपने आप को इस नीयत से आता कि बापा की बारगाह में आके अपने आप को पॉलिश कर सकूं ताकि आइंदा ज़िंदगी सही गुजार सकूं। तो मुझे एहसास भी नहीं हो पा रहा कि इस बात का कि मुझे इतनी बड़ी सआदत मिलेगी आप लोगों के साथ में बात कर सकूं। यह सब अल्लाह की रहमत है। तो आप मेरे ये निगरान शुरा की बारगाह में सवाल था कि ये अमीर उल सुन्नत जो ईद गुजारते हैं वो किस अंदाज से गुजारते हैं, और ताकि हम भी जो ना उनके मुरीदीन उनके मुहिब्बीन भी उस अंदाज से गुजार सकें। दूसरा, मेरी वालदा हैं वो लाजमी सुबह फजर के बाद आपका प्रोग्राम ज़रूर देखती हैं। चलें, अम्मी को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, दुआएं मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह बेहिसाब बख्शे हम सबको। अमीर सुन्नत की ईद, जैसे अमीर सुन्नत सादा हैं, अमीर सुन्नत क्या है? बिल्कुल सादा है। तो अमीर सुन्नत की ईद है ना, वो भी सादा है। बहुत पुरानी बात है, काफ़ी बरसों पहले अमीर सुन्नत की ईद क्या होती थी? ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अमीर सुन्नत इस्लामी भाइयों में बैठ जाते थे और देर तक मुलाकात रहती थी। देर तक लोग भी आते रहते थे, मुलाकात करते थे, आते रहते थे, मुलाकात करते रहते थे। पहले ये अंदाज़ था अमीर सुन्नत का। फिर कुछ हालात बदले, हिफाजती उमूर के मसाइल आए, कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो अब भी रात तो तकरीबन जागने में गुजर जाती है अमीर सुन्नत की उमूमन। और फिर ईद की नमाज के बाद फिर कुछ देर नाते वगैरह होती हैं, फिर अमीर सुन्नत कुछ आराम फरमाते हैं, फिर वो आप कैसे मामूला चल रहे होते हैं। फिर एक कैफियत होती है रमज़ान के जाने की, वो चंद दिनों तक तो रहती है, बल्कि एक टाइम तक रहती है। तो अब उसमें आदमी के इख्तियार नहीं होता ना, गम रमज़ान का एक अपनी कैफियत होती है। तो ये होता है अमीर सुन्नत का अंदाज़। तो है बिल्कुल एक खौफ खुदा वाले जिस तरह ईद मनाते हैं ना, इस तरह की ईद मनाना अमीर सुन्नत के साथ होता है। बिल्कुल एक शुक्र भी होता है, वो खुशी का इजहार करना जो मुस्तहब है ये भी हो जाता है, और बस इस तरह का एक अंदाज़ होता है अमीर सुन्नत का। यानी कोई साथ रहे अमीर सुन्नत के ईद के दिन तो अल्लाह का शुक्र है गाफिल नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में खौफ खुदा बढ़ेगा ईद के दिन। सईदी, ईद वाले दिन आपकी क्या ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश? वैसे आप माशाल्लाह फैमिली भी है, फिर अल्लाह के फजल से दुनिया जानती है आपको, आपकी ख्वाहिश क्या होती है ईद वाले दिन, कैसे ईद गुजारूं मैं? देखिए, हम ईद क्या होती है कि अमीर सुन्नत के साथ ही होते हैं, सुभान अल्लाह। और जब आप तशरीफ़ ले जाते तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। फिर दोबारा जब कोई सूरत बनती है तो मिलते हैं, इब्तदा या किसी हद तक तो अमीर साथ ही, फिर मैं घर भी जाता हूँ। ईद वाले दिन बार बार ईद होती रहती है। घर भी जाते हैं, फिर घर जाते हैं तो फिर थोड़ी देर घर में रहते हैं, फिर मैं भी सो जाता हूँ, रात जागे हुए होते हैं। निगरानी शुरा, पहले हम जब दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत का हमें उनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं था। पहले जब हम बाहर थे तो उस वक्त जब हमारी ईद आती थी तो गुनाहों में गुजरती थी, लेकिन जब से अमीर सुन्नत का हमें इनकी सोहबत मिली, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद वाले दिन 3 दिन का मदनी काफ़िला करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। कश्मीर मुजफ्फराबाद के, माशाअल्लाह। तो 3 मदनी काफ़िलों में ईद गुजारते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह का मदनी काफ़िला भी जारी था। इंशाअल्लाह यकम शवाल को ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। चांद रात को क्या? चांद रात को इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं कि कश्मीर में दावत इस्लामी का काम बढ़ जाए, मुजफ्फराबाद में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है
मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार इंशाअल्लाह इनके सदके पार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार माशाअल्लाह माशाअल्लाह अमीरुल सुन्नत सुभान अल्लाह। मैं कभी से सोच रहा हूँ कि सादात किराम खड़े हुए जोश में अकीदत का या मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे, लेकिन मैं कसदन बोल नहीं रहा था कि बैठ जाओ, बस सैयदों को बोलने की हिम्मत या बहरहाल यह सोच कि मैं ऊपर बैठा हूँ, असल मैं नीचे अब बैठ नहीं पाता, मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं कुर्सी पर और ये सादात किराम नीचे बैठे। अब आप भी मशवरा दें क्या करना चाहिए। ख्वाहिश थी आज आपने पूरी कर दी। मेरा मुर्शिद भी तो हमारे, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपका छाया हम पर ताजिर कायम व दायम रखे। अमीर अहले सुन्नत सेहत भरी, रहमत भरी, आफियत भरी जिंदगी अता फरमाए। सादात किराम को खुश आमदीद या ईद मुबारक कहूँ, क्या ईद आई नहीं है लेकिन बहरहाल अमीरुल सुन्नत की एक मोहब्बत है सैयदजादों से, और हमारे प्रोग्राम का भी नाम है आज का कि सैयदों की ईद। हम सब ईद मनाने आए हैं, हमारी तरफ से अमीरुल सुन्नत को ईद खैर मुबारक। मेरी तरफ से तमाम सादात किराम को ईद मुबारक। जो गैर सादात यहाँ तशरीफ़ फरमाए उनको भी ईद मुबारक। जो गैर सादात मदनी चैनल पर हैं इनको भी ईद मुबारक। मेरा नाम इबादुर रहमान शाह काज़मी है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा सिटी से है, और मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि बाज़ दफ़ा लोग सैयद होने की वजह से हमें इतनी अकीदत और मोहब्बत से पेश आते हैं कि हमें कोई भी काम करने ही नहीं देते। मतलब कभी लाइन में खड़े होंगे तो कहेंगे शाह साहब आप लाइन में ना खड़े हों, एकदम आएंगे मतलब हमें आगे कर देंगे। खाने में बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं शाह साहब पहले आप शुरू करें, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद हमसे सवाल करते हैं कि हमें हमारे अपने नाना से हमारी सिफारिश करना। तो हम अपनी नदामत से सर झुका देते अपने अमाल की वजह से। तो आप कुछ इरशाद फरमा दीजिए, हम ऐसे में क्या करें, क्या बोलें? ये अपने माशाल्लाह माहौल में दावत इस्लामी के इस तरह का एहतराम करते हैं, जनरली इतना नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लस है कि सैयदों का अदब करना भी चाहिए, और सैयद साहिबान को अपने तौर पर जो करना चाहिए वो आपने सवाल में इरशाद फरमाई दिया। बात जवाब भी मांग रहे होते हैं, बोल तो दें सिफारिश का। क्या जवाब दिया जाए? सैयदों का अदब तो हमें तो करना ही चाहिए। ये जो शफाअत का बिलखुसूस सिफारिश, ये सिफारिश शफाअत सेम थिंग। तो अपने नाना जान से हमारी सिफारिश करवा दीजिएगा। ये तकरीबन सादात कराम से माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत राइज भी है। इस हवाले से सादात कराम के लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए आगे से, हम क्या जवाब दें? सोना सोने को काटे, आप ही बता दें क्या कहना चाहिए। आपकी चौखट पे हाजिर मतलब आप शफकत करें हम लोगों जैसा, कोई अगर अर्ज करे तो कि आप बेफिक्र हो जाए, हम नाना जान से ज़रूर अर्ज करेंगे। हाँ ना, ये जवाब देना चाहिए था। कौन कौन मेरे इस जवाब से इत्तिफाक रखता है? और बोलो। मैं अपने आप को मतलब यह कि खुद वैसे आजिज़ी करनी चाहिए, और कल्बी जज्बात के साथ, न कि अल्फाज के साथ, सिर्फ अल्फाज के साथ नहीं, कल्बी एहसासात के साथ। कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से तो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी यानी कि आजिज़ी फरमाते थे ना, तो सभी को आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह पाक की जनाब में न जाने मेरा क्या मकाम है। और ये भी एक खौफ हो सकता है ना कि ये भी सोचे बंदा कि पता नहीं आगे चल के न शुरू से मैं आ रहा हूँ हमारा ख़ानदान, तो खुदा जाने हम सैयद भी हैं नहीं कुछ भी, यानी कि
पता ही नहीं है ना कि हकीकत में 100%, तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है इसकी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। लेकिन ये कि जो मशहूर है सैयद, उनको हम सैयद कहेंगे, हमको अदब करने का सवाब मिलेगा। लेकिन सैयद को डरना चाहिए, ये बता रहा हूँ, खौफ खुदा की बात कर रहा हूँ कि डरे। ये इक्का दुक्का मैंने से सादात किराम देखे कि जो मतलब इज़हार नहीं करते थे सैयद का। मैंने एहतराम किया तब भी वो मतलब आप दीदा हो जाना या इस तरह बोलते नहीं थे अपने आप को कि हम सैयद हैं। वे इक्का दुक्का ही देखे, बोलने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन अपने दिल पर गौर करे कि कहीं ये ना हो कि मतलब अपने आप को कुछ समझे बंदा, दूसरा भले कुछ भी समझे अपने लिए, लेकिन हम खुद ना समझे कि हम खान आफ्ताब बस कि मैं सूरज हूँ, खुद को कुछ ना समझे, आजिज़ी करे। जब आपके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी फरमाई, तो अब ये औलाद को तो बढ़ चढ़ के आजिज़ी का मुजाहरा करना है, मगर दिल के जज्बातों, निफाक मुनाफकत नहीं कि दिल में कुछ हो ज़बान पर कुछ, कि वाकई मैं कुछ भी नहीं। औलिया किराम ने आजिज़ी की, एक से एक सादात किराम हुए, गौस पाक ने आजिज़ी की, सैयदों के ये भी सर के ताज हैं, बड़े बड़े अहले बैत अतहार जो हैं, इमाम जाफ़र सादिक, ये भी सैयदों के सरखेल सरताज, ये तो गोशा नशीन हो गए थे। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आप तो सरदार हैं, सैयद हैं, और आप ये गोशा नशीन हो गए तो कौम को नसीहत कौन फरमाएगा। तो आपने फरमाया कि अब लोग जो हैं इनमें मतलब मुनाफकत बहुत बढ़ गई है, बज़ाहिर मिलते हैं तो कुछ अंदर से कुछ, तो इस तरह मैं मतलब है कि अब खोने में बैठ गया हूँ। मैं पंजाब मंडी बावलदीन से आया हूँ। मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अक्सर इलाकों में सैयदज़ादों को शाह जी करके बुलाया जाता है, शाह करके कहते हैं, तो और ये मेरा सवाल है कि कई ऐसे उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन हैं जिनके नाम के साथ और लक़ब के साथ शाह करके पुकारा जाता है, और उलमा को भी शाह लफ्ज़ बोला जाता है, तो क्या उनके भी सैयदज़ादे की तरह एहतराम किया जाएगा अगरचे वो सैयदज़ादे नहीं हैं? आलिम जो होता है ना, ये अवाम सैयद से अफजल होता है। तो ये शाह गैर सैयद भी बोलते हैं। हिंद में ज़्यादातर मैंने नोट किया कि वो नाम के साथ शाह लिखते हैं, उलमा के नाम के साथ। तो असल लफ्ज़ सैयद, अच्छा सैयद भी हमारे यहाँ सैयद बोलते हैं, अरब दुनिया में कहीं हबीब सैयद को बोलते हैं, कहीं शरीफ ये लफ्ज़ भी बोलते हैं, और अरब दुनिया में सैयद का माना जनाब में लेते हैं, या हम लोगों को भी सैयद बोलते हैं, यानी मोहतरम सैयद, यानी कोई जिसको जैसे हम हमारे यहाँ मतलब या सैयद ही बोलते हैं, तो खैर सैयद को बोलते ही है ना। अब कि ए मेरे सैयद, सैयद के लफ्ज़ी माना या सरदार, ए मेरे सरदार। तो जैसा माहौल जैसा मौका, तो शाह या शाहजी भी सादात किराम को हमारे यहाँ बोलते हैं। पंजाब में वाकई खासकर शाहजी बोलते हैं। अच्छा वे तंजन भी बोलते हैं शाहजी, सब एहतरामन सर झुका कर नहीं बोलते हैं, तरह तरह के इसमें भी लोग पाए जाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। ये इनके नसीब, मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए। मुज़फ़्फ़राबाद से सैयद इजाज़त तारी हाज़िर हुआ हूँ एक माह के एतकाफ़ के लिए। अमीर अहले सुन्नत आपकी बारगाह में मेरा सवाल है कि बाज़ औक़ात कोई सैयद से कोई चीज़ मांगता है तो वो होते हुए सैयद होते हुए भी नहीं दे पाता, तो वो कहता है कि सैयद होते ही सखी हैं, तो आप ये चीज़ ही नहीं दे सकते, आप तो सैयद कहला ही नहीं सकते। तो इस वाले से रहनुमाई फरमाएं। सैयद साहब से कोई चीज़ मांगे और वो अगर अता का हाथ रोके रहे तो फिर यूँ मतलब इनको सुनना पड़ता है। तो अता का हाथ रोकना कैसा? आले रसूल, औलाद रसूल को आले रसूल हमारे यहाँ बोलते हैं, और आल का मतलब औलाद भी होता है, कौम भी होता है। आले फिरौन भी है, कुरान में लफ्ज़ है आले इमरान, आले इमरान, इमरान की कौम। वैसे हमारे यहाँ जब आले रसूल बोलते हैं तो इससे मुराद सादात किराम होते हैं। तो ये कि अगर सैयद साहब ना देना चाहे तो ये ज़रा ज़बरदस्ती तो नहीं, और जो मांग रहा हो सकता है वो सवाल ही ना हक कर रहा हो कि इसको देना, इसकी आदत ख़राब करनी है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो किसी ने सवाल किया तो उसको फरमाया था तुम्हारे पास क्या है, फिर वो जो था उनके पास चीज़ें, तो वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वहीं फ़रोख्त किया, दस्ता और कुल्हाड़ी। अच्छा, तो बहरहाल वो क्या उनको
कमाने की तरजीब इरशाद फरमाई और वो भी लकड़ियाँ काट के और बेच कर वो इस तरह गुजारा करें। तो हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको दे सकते थे, लेकिन उनको दिया, और वो दिया कि जो इनकी नस्लें याद करें। और आज तक वो क़यामत तक के लिए ये मतलब अता हो गई सरकार की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सैयद साहिबान भी ज़ाहिर है इसका मतलब थोड़ी जेब खाली कर दो, कोई जेब खाली कर दें, घर खाली कर दो तो घर खाली कर दें। सैयद साहब बाहर तशरीफ लाए, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, और सैयद साहब बाहर है और घर में कब्जा करके बैठ गया। सैयद साहब भी कहाँ से और क्या क्या देंगे। फिर ये कहते रहे कि ये सैयद ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ज़्यादती है। ऐसा तो तुमको दे तो सैयद, तुमको ना दे तो सैयद नहीं, क्या बात है। तो बड़ी अजीब अजीब बात करते हैं, सैयद होगा आग में हाथ डालेगा आग नहीं जलेगा, ये तो है। ये भी बोलते हैं। कोई बात ही नहीं हो यार कि मतलब तो हाथ आग का काम ही हाथ जलाना। तो यह सैयद गैर सैयद की बात नहीं, कोई ज़रूरत है इनको वलीयुल्लाह और ये किराम के वाक़यात है, पूरे पूरे आग में खड़े हो गए और आग ने कुछ इनका नहीं बिगाड़ा, चाहे वो सैयद थे या ना थे औलिया किराम। तो ये करामत तो हर सैयद तो नहीं दिखा सकता ना, करामत ना ये पहचान है कि भाई हाथ डाल दिया और हाथ नहीं जला तो अब ये मान लो सैयद और इसके पीछे लग जाओ। तो यूँ तो पूरे पूरे आग में लोग कूद ही रहे होते हैं ना। शर्त ये कि अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक हो, और सैयद है तो फिर ज़रा आले रसूल हो। अब इनसे नसब का सबूत मांगना ये ज़रूरी नहीं है कि अपना सब नसब दिखाओ या शजरा दिखाओ। ये तो शजरा भी तो गलत लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी लिखने में क्या है, लेकिन ये मांगने की ज़रूरत नहीं है। कहा तो मान लिया, हमने अदब किया, सवाब अपना खरा हो गया। मेरा नाम है सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और KPK डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम से 1 माह के इतिकाफ़ के लिए आया हूँ। माशाअल्लाह, द पठान है। माशाअल्लाह। मेरा आपसे ये सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई सैयद होने पर फ़ख्र करे और उसका मकसद ये हो कि लोग उसकी इज़्ज़त करें या लोग उसे कम पैसों में चीज़ें दे, तो उसका ऐसा करना कैसा है? ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसलिए सैयद बताना कि लोग मेरा हाथ चूमें, मेरा अदब करें, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, इससे तो पनाह मांगनी चाहिए और ऐसा करना नहीं चाहिए। सस्ती चीज़ भी सैयद तो अता करने वाले होते हैं। माशाअल्लाह, लोग खुद ब खुद सस्ता देते हैं या उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वो ठीक है, लेकिन डरे अल्लाह से कि पता नहीं मैं इल्म इलाही में मेरा हाल क्या है। अपना कोई वही जो मैंने बताया कि कोई 100% गारंटी तो किसी के पास कोई ऐसा आला भी तो नहीं है जिससे मालूम हो सके, ना कोई ऐसी मशीन ईजाद हुई, ना कोई स्कैनर ऐसा है जो स्कैनिंग करके दिखा देगा आप कौन है। तो इसलिए अल्लाह की बारगाह में बस वो आदमी डरता ही रहे। खुफिया तदबीर से तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डरने की हदीस है। तो मैं और आप हैं क्या यार? अल्लाह की खुफिया तदबीर माने छुपा फैसला। मलाइका का डरना साबित है, ऐसी रिवायतें पर बयान होते हैं इसके। तो ये कि अब कोई सैयद साहब यूँ एकदम समझेगा बस मैंने जो ही जन्नत भी मेरी है, मेरे कोई ना नेकी की ज़रूरत है ना नमाजों की हाजत है, हम तो हैं ही सैयद आले रसूल हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। सैयद को ऐसा किरदार रखना चाहिए कि आप आदमी बोलेगा हाँ यार ये है सैयद, वरना लोग इनकार करते हैं कि यार ये सैयद है। समझे? सैयद ऐसे होते हैं यार, छोड़ो आजकल के सैयद यार, इस तरह की लोग बातें करते हैं। ये बाज़-औक़ात हमारे किरदार की वजह से इनका ये जहन ख़राब हुआ है। तो इसलिए हम सबको किरदार ऐसा, सादात किराम को ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि कोई यार क्यों ज़बान खोले और क्यों उठाए उंगली। जवाब दीजिए, हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ थीं? किससे जवाब लेना है? पठान कितने इसमें आप में से? KPK वाले या पठान साहिबान? जो कंधारी पठान भी है। सैयद अबू सुफियान बुखारी ज़िला दियामर चिलास का हूँ। कितनी शहजादियाँ हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 3। हाँ भाई, कौन कौन इत्तेफाक रखता है इनसे? यानी इनका दुरुस्त, इनकी तस्दीक कौन कौन करता है कि ये दुरुस्त है जवाब इनका? जी हमारा जवाब दुरुस्त है या गलत है? और सोना सोने को काट 4 है। मैं तो पूछ रहा था, अगर 4 की भी तायद ना हो तो 4 सही है गलत है? सैयद सुफियान शाह का जवाब दुरुस्त है। अमीर
अहले सुन्नत की आमद। नहीं, पठान भाई ये जो बोले यूं आमद रुखसत आपका इख्तियार है। अच्छा, अभी आपने निगरान शुरा को देखा, ठीक है, और आज आप बता रहे थे कि अमीर सुन्नत को आपने पहली मर्तबा इस अंदाज से देख रहे हैं। ये अमीर अभी माइक बात माइक करी। अमीर सुन्नत को देख के दिल तो बहुत खुश हुआ कि पहली दफ़ा देखा ज़िंदगी में जो हमारा ईद आज ही ईद से ट्रिपल ईद अभी हो गया कि हमारा ज़िंदगी की ईद हो गया। अभी क्या पता हम आ सके या नहीं आ सके इधर। हज़रत शहज़ादी कौनैन बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार कहाँ है? थोड़ों को मालूम है। 4 शहज़ादियों के तो शायद ज़्यादा हाथ उठाए थे, ये शायद उससे आसान है ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार जन्नतुल बकी में। जवाब दुरुस्त है। ये जन्नतुल बकी कहाँ है पता है किसी को? लगभग विकेट भाई भी है मदीने में। कौन कौन इनकी तस्दीक करता है? सारी कायनात ही मदीने में घूमे। सैयद साहब का जवाब दुरुस्त है, जन्नतुल बकी मदीने में। तो मक्का पाक का मशहूर कब्रिस्तान, उसका नाम कौन बताएगा? शहर का नाम पहले बता दिया मैंने, उस कब्रिस्तान का मशहूर नाम जन्नतुल माला। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, पुराना नाम को बताएगा? असल जन्नतुल बकी जन्नतुल माला, ये लफ्ज़ जन्नत तो आशिकों ने इजाफा किया इसमें। इसका पुराना नाम और बकी शरीफ का भी जो असल नाम है ना जो किताबों में, तो बकी उल बढ़ाओ आगे कोई है? बकीउल गरकद। बकीउल गरकद। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मुश्किल सवाल का जवाब दिया इनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्यों बकीउल गरकद कहा जाता था? ये बकीउल गरकद क्यों कहते थे इसको? इसका सबब किसी को नहीं मालूम? साईं को मालूम है। माशाअल्लाह, सादात किराम तो जवाब नहीं दे पा रहे, साईं को मौका दे दो। हर नहीं कोई साईं मदनी है हमारे। मेरे पापा जान दरख्त वहाँ इस तरह के मौजूद थे जो उनको गरकद कहा जाता था। जी जी, इसी मुनासिबत से गरकद नाम के दरख्त वहाँ कसरत से थे, तो इसलिए वो बकी तो नाम है इसका, बकी उल गरकद, गरकद वाला बकी। तो जवाब दुरुस्त है। चलो साईं को भी तोहफा मिलेगा। भैया को साईं इसलिए बोल रहा हूँ, सिंधी हैं तो हम सिंधी साईं। बुजुर्गों को तो बुजुर्ग ही हुए ना, मदनी है हमारे, मुफत्तिश हैं सोशल मीडिया में। तलफ़ुज़ दुरुस्त कीजिए, बरकत सही है या बरकत सही है? बरकत सही है। बरकत बरकत बरकत। हाँ भाई, ये इनको तस्दीक कर रहे हैं आप लोग, रा पर ये जबर बोल रहे हैं बरकत। कौन कौन कह रहे सही है? इन्होंने सही है, आप पढ़ा? आप दुरुस्त कह रहे हैं। और बरकत है। बरकत, हाँ दोनों में एक तो सही है ही ज़ाहिर है। बरकत बरकत बरकत। इनका जवाब क्या नाम मुबारक? सैयद महमूद रज़ा अत्तारी। सैयद महमूद रज़ा का जवाब दुरुस्त है। सही तलफ़ुज़ है बरकत। बरकत। सैयद साहब को भी तोहफा मिलेगा। जी, हमारा एक सेगमेंट है जो तैयार किया है, वो इस्लामी भाई जो कि सहाबा किराम के नाम मुबारक सुनाएंगे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होगा कि 2 टीमें हैं, टीम ए और टीम बी। अच्छा, एक जो है वो सहाबा किराम के नाम मुबारक बताएगी और फिर दूसरी टीम जो है सहाबा किराम के नाम मुबारक बताएगी। साबी के भी नाम बता सकते हैं, साबियत के भी नाम मुबारक बता सकते हैं, लेकिन नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, ये तकरार होगी और अंदाज़ ये होगा नारे वाला अंदाज़।
جیسے کہ حضرت بلال بھی یہ نعرہ لگائیں گے اور دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جو ہے وہ اس سیگمنٹ کو آگے کی جانب لے کے چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیم اے حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی حضرت عثمان بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی زوجائے نبی حضرت حسن بھی اور ابو سفیان بھی ہے حسن حسین بھی حضرت معاویہ حضرت بلال بھی حضرت انس بھی مصعب بن عمر بھی جنتی جنتی حضرت معن بن یزید بھی حضرت زبیر بھی اور ابو سفیان بھی حضرت عبد الرحمن بھی جنتی 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 جنتی. میرا نام سید عبداللہ اتاری ہے. ماشاء اللہ. میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک بابا جانی کو مکہ اور مدینہ دکھا. یا اللہ پاک بابا جانی کو پیارے آقا کا جلوہ دکھا. یا اللہ پاک نیاز قادری کو بخش دے. آپ میرے لیے دعا کر دے. سب کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ کے نانا جان کے صدقے میرے حق میں قبول فرمائے اور سب کو اللہ پاک مغفرت سے نوازے. ہمیں کن کن سے دعا کروانی چاہیے؟ کن کن سے دعا کروانی چاہیے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کے بچوں سے فرماتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. حالانکہ خود بخشا ہے لیکن عاجزی دو ہاتھ ساتھ ملائیے. ایسا یہ آپ جب بھی ہاتھ ملائیں دو ہاتھ سے ملائیں. اب بھی آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد زیان رضا. اوہ ماشاء اللہ. آپ بھی کہتے ہیں یا اللہ پاک الیاس قادری کو بخش دے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. وہ کون سی مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی؟ مسجد اقصی. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. 200 روپے کا ہو گئے. پپو کہتے خوش ہو رہے ہیں. خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں وہ تو ان کا چہرہ بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. ابو سے مدنی قافلہ نکال دلا دو. مدنی قافلے میں سفر. ابو آپ میرا ابو ہیں نا تو مدنی قافلے میں سفر کر لو. مدنی قافلے میں سفر کر لو. اب ان کو مائک دے دیں. یہ ابو نہیں ہے. آپ کے جو ابو ہیں انشاءاللہ ان تک یہ پیغام پہنچا دوں گا. اس وقت یہ جس کو ابو کہتے ہیں نا ان سے مدنی قافلہ دلا دیں. لبیک. سب سے آخر میں کس کو موت آئی؟ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام وفات پائیں گے. جواب درست ہے. عشرہ مبشرہ کے نام بتائیے. غلام یوسف شاہ بٹگرام بلن کوٹ کے پی کے. ماشاء اللہ. خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلیفہ چارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر. حضرت سعد بن وقاص. حضرت سعید بن زید. حضرت ابو عبیدہ.
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف. ماشاءاللہ جواب درست ہے. ماشاءاللہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تلفظ بتائیے. عربی عربی صحیح تلفظ. میرا نام محمد شہباز شاہ ہے. میں پنجاب کے شہر بھاولپور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ اس کا درست تلفظ عربی ہے. جواب درست ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. میرا نام سید محمد عاصم اتاری ہے. بول بالے میری سرکاروں. سبحان اللہ. ترنم سے پڑھ سکتے ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا مزار شریف کہاں ہے؟ محمد عدنان اتاری ڈیرہ اسماعیل خان سے. حضور نبی کریم کی رضائی ماں کا مزار مبارک مکہ پاک میں ہے. اچھا انہوں نے جواب درست دیا یا نہیں دیا؟ تائید تصدیق تکذیب. مکہ مکرمہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مزار شریف ہے. سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بی بی حلیمہ سعدیہ. صحیح ایک چلو ایک سید کا تو ساتھ مل گیا ان کو. اب تصدیق کر رہے ہیں مکہ پاک کی. اور کوئی تیار نہیں ہے کوئی تصدیق کرنے کی؟ تو پھر بتاؤ کہاں ہے. تصدیق کر رہے ہیں آپ. ہاں مکہ مدینہ دو ہی تو شہر ہیں دنیا میں. بابا جان جی کشمیر سے آیا ہوں مظفر آباد سے. میں مدینہ شریف میں ان کا مزار ہے حضرت حلیمہ مائی صاحب. مدینہ شریف تو بہت بڑا ہے. کائنات اس میں گم ہے. جنت البقیع میں. اور بھی قبرستان ہے مدینہ میں. مدینہ شریف جنت البقیع میں. اچھا ہمیں ان کی کوئی تائید کرے گا؟ آپ کر رہے یوسف بپو کر رہے ہیں. اور کون کرے گا؟ ہے دو تین صحیح پتہ نہیں ہے کسی کو. ان کا مکہ مکرمہ کہاں نہیں بولا تو شاید یہ بولتے مدینے میں. تو مدینے میں ہوگا. چلو ان سید صاحب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جنت البقیع میں مزار شریف ہے. سبحان اللہ. چلو ان کو بھی دے دو یار. ڈیرہ اسماعیل خان والے سید صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ کافی ایک اچھا رہا. آخر میں کوئی اس طرف بھی لے کر آئیں کہ ابھی یہاں سے جائیں گے کافی خوش ہیں. اچھی نیتیں کرنے کا ایک ذہن بن رہا ہے. اب کیا کیا ایسے کام کریں جس سے آپ کو بھی خوشی ہو. تو یہ عاشقان رسول ہیں. چند باتیں ارشاد فرمائیں تو انشاءاللہ تعالی لبیک کہیں گے. پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اعتکاف میں عاشقان رسول موجود ہیں. لبیک تو انشاءاللہ احرام باندھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد کہہ دو مرشد چل مدینہ. اب یہ سارے ایک ماہ والے بھی نہیں ہوں گے میرا خیال ہے. مکس لگتے ہیں. ہاتھ کھڑے کریں ہاتھ کھڑے. اچھا ایک مہینے کے اعتکاف میں سب آئے ہوئے تقریباً. اگر ہم چھانٹی کرتے کہ بھئی یہ پروگرام بنا رہے ہیں عید کا تو میرا خیال نہیں سارے 12 ماہ والے اپنے کو مل جاتے کہ ہم 12 ماہ کی مدنی فیس دیں گے. اچھا 12 ماہ کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. مکمل ہو گئے نا. نئے بھی اجازت ہے 12 ماہ تو کر سکتے ہیں اگر گنجائش ہے تو. اللہ چاند رات کا چلو 12 ماہ والے جنہوں نے نیت کی ہو تو 12 ماہ لکھوا دیں دارالسنہ میں. اور ماشاءاللہ اور چاند رات کو کوئی 1 ماہ کا سفر ہو جائے نا مدنی قافلے میں جس سے بن پڑے ہے نا 1 ماہ کے لیے سفر کر لیں. ورنہ پھر نہیں کر سکتے تو 12 دن کا کر لیں. اور 12 دن 3 دن یا نہیں کر سکتے تو 3 دن ہی کر لیں. 3 دن تو سارے ہی کر لیں چاند رات کو. اور 3 دن کرنے کے بعد کوئی کورس بھی کر لیں.
फैज़ान नमाज कोर्स है या कोर्स तो कई है मतलब, तो कोई सा कोर्स अगर कर ले तो मीठा मदीना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। रहमत है रब की मज़ीदाई, देखो लो देखो ये दाई। रहमत है रब की मज़ीदाई,